So today we are going to start with LVM. LVM খুব দরকারি টপিক বিকজ LVM স্টোরেজ টাইম রিয়েল টাইমে খুব বেশি ইউজ করা হবে। तो LVM এর ফুল ফর্ম लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। सामने आ जाओ, वहां से सुनेगा ही नहीं, इतना जो चिल्ला चिल्ली हो रहा है। सामने आके बैठो इधर पे। सो LVM का फुल फॉर्म इज लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। ठीक है, LVM यूज करके हम लोग कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क को हम लोग कलेक्ट करके हम लोग एक, आप बोल सकते हो, एक एरे ऑफ स्टोरेज बना सकते हैं, जस्ट लाइक स्टोरेज पूल। बट स्टोरेज पूल का अलग टेक्नोलॉजी इधर पे है। LVM इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। तो LVM भी আমরা কি করব, LVM से हम लोग जो भी टाइप का स्टोरेज होगा उसको हम लोग कलेक्ट करके एक কালেকশন অফ ভলিউমস बना सकते हैं। মানে ধরো আমি যদি, এই আস্তে, ক্লাস চলছে কিন্তু, দেখো सपोज ধরো আমার কাছে मेरे पास ऐसे 4 हार्ड डिस्क है। ঠিক আছে, এই 4টে হার্ড ডিস্ক আছে, তাহলে এর নাম কিরকম কিরকম হয়, মিস করে রেখেছি এটা আমরা। ধরো এর নাম ধরো বললাম ডেভ SDB। ঠিক তো, ধরো এটার নাম আমি দিলাম ডেভ SDC। এটার নাম ধরো দিলাম আমি ডেভ SDD। আর ধরো এটার নাম আমরা দিলাম ডেভ SDE। এবার এই 4টে हार्ड डिस्क আমার সিস্টেমে কানেক্ট করা আছে। ये 4 हार्ड डिस्क मेरा सिस्टम पे কানেক্টেড है। এবার ধরো এই যে SDD আছে, সরি SDB আছে, এর দুটো পার্টিশন আছে। এক নম্বর পার্টিশন ধরো নাম দিলাম ডেভ SDB1। দু নম্বর পার্টিশনের নাম দিলাম ধরো ডেভ SDB2। আর ধরো 3 নম্বর পার্টিশনের নাম দিলাম ডেভ SDB3। এবার 1 আর 2 इज यूज्ड माने इसको यूज किया जा रहा है, एंड दिस वन इज, ये फ्री है। लेट्स से इन SDC, अगर मैं टोपोलॉजीটা বানিয়ে নিব, ধরো SDC, हाँ, SDC1 is there, SDC2 is there, SDC3 is there, and SDC6 is there। এর মধ্যে ধরো এইটা প্রাইমারি পার্টিশন আছে যেটা ইউজ হচ্ছে, এটাও প্রাইমারি পার্টিশন আছে যেটা ইউজড হচ্ছে, এটা প্রাইমারি পার্টিশন বাট ফ্রি, এটা লজিক্যাল ভলিউম, এটাও ফ্রি। ঠিক আছে, ধরো SDD আমি ধরে নিলাম যে কামিন SDD1 ধরো আছে যে यूज्ड, ধরো बाकी का जो है रेस्ट ফ্রি, বাকিটা পুরো ফ্রি আছে। আর ধরো এই যেটা SDE আছে এটা ফুল फ्री। सो दिस इज व्हाई कि ये सब में डिफरेंट डिफरेंट फ्री स्टोरेजेस अवेलेबल है। किसी का जगह कम, किसी का टाइप अलग, कोई অনেকটা জায়গা, কোথায় পুরোটা হার্ড ডিস্ক আছে কি একটুখানি পার্টিশন अवेलेबल আছে, कौन सा लॉजिकल वॉल्यूम है, कौन सा प्राइमरी पार्टीशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज आर अवेलेबल। तो ये चारों को लेके, ये चारों को लेके अगर मैं इसको 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 और इसको कलेक्ट करके मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा
So that collection will be logical, but storages will be physical. তাই তো নাকি? তাহলে ধরো আমি এখানে কি কি পাবো, কাকে কাকে পাবো বলো? আমি এখানে আমার এরকমও ব্যাপার নাই যে আমি সবাইকেই রাখতে হবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু আমি যাকে যাকে পছন্দ তাকে তাকে রাখতে পারি, যাকে যাকে পছন্দ না তাকে তাকে নাও রাখতে पारी। हम जिसको जिसको मन चाहेंगे उसको रख सकते हैं, जिसको मन नहीं चाहेंगे उसको नहीं रख सकते, ये मेरा चॉइस के ऊपर में। लेट्स से आई एम कीपिंग, लेट्स से dev sdb3, sdb3 इसको रखा मैं, सोचो कि मैंने रखा dev sdc3 को, सपोज मैंने रखा dev sdc6 को, सपोज मैंने रखा लेट्स से dev sdd को, मैंने sdd से नहीं रखा, तो ये क्या होगा? This is what? Now this is a what it is? It is a collection of different type of storages. LVM का लैंग्वेज में बा लिनक्स के लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? We call it PV. क्या बोलेंगे? We call it PV. PV फुल फॉर्म की फिजिकल ভলিউম। PV ফুল ফর্ম হচ্ছে ফিজিক্যাল ভলিউম। তো ফিজিক্যাল আর ভলিউম দুটো কন্ট্রাডিক্টরি, ভলিউম ফিজিক্যাল হয় না আর ফিজিক্যাল ভলিউম হয় না, बट दिस इज द कलेक्शन। ये क्या है ना, ये आपका कलेक्शन है, ये क्या है आपका? दिस इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिफरेंट हार्ड डिस्क, है कि नहीं? कोई इसमें पार्टीशन है, कोई इसमें वॉल्यूम है, कोई गोटा फुल एक हार्ड डिस्क है, तो डिफरेंट दिस। सो व्हाट इज द डिफरेंस विथ स्टोरेज पूल? स्टोरेज पूल में आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टीशन यूज नहीं हो पाएगा। स्टोरेज पूल के लिए आप जो हार्ड डिस्क को यूज करना चाहते हो वो एक क्लीन हार्ड डिस्क होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी डेटा पहले से नहीं है। आप पार्टिकुलर एक पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क को आप स्टोरेज पूल में इंक्लूड नहीं कर सकते। स्टोरेज पूल विल बी एक ऐसा हार्ड डिस्क का कलेक्शन जिसमें कुछ नहीं, पूरा खाली। मेरे पास अगर 20 जीबी का 3 हार्ड डिस्क है जिसमें कोई डेटा नहीं है, यू कैन मेक ए स्टोरेज पूल विद इट। बट पहला हार्ड डिस्क में 5 जीबी जगह है, दूसरा हार्ड डिस्क में 10 जीबी जगह है, थर्ड हार्ड डिस्क में 12 जीबी जगह है, फ्री जगह लेके आप स्टोरेज पूल बना सकते हो? आंसर इज नो, आई कैन नॉट। आप नहीं कर सकते हो। So this is the flexibility available in LVM technology, or this is the flexibility available in Linux. If any kind of storage you have, you can utilize it to create a physical volume. So is physical volume क्या है? It is a collection of different type of storages. It is not going to collect the entire storage. ये just सबसे चीज लेके अपने पास accommodate करता है। এখানে একটা ছোট ট্রিক আছে, এত বেশি একে আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই, মানে ভালো করে জিনিসটা দেখবে। এবার ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग स्पेस मेंशन करेंगे तो लेट्स से ये जो आपका SDB3 है, सपोज ये 5 जीबी का है, लेट मी जस्ट मेंशन द स्पेस हियर, ये सपोज आपका 5 जीबी का है, ठीक है? और कौन सा लिया हूं मैं? SDC3, ये SDC3, लेट्स से इट इज ऑफ 3 जीबी, ठीक है? मैंने SDC6 को भी लिया है, लेट्स से दिस इज ऑफ 2 जीबी, एंड मैंने इसको लिया है, ये क्या है? लेट्स से इट इज ऑफ 10 जीबी। दिस इज नॉट ए कलेक्शन, ये जो है इट इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ 5 plus 3 plus 2 plus 10. It is not a collection of 5 plus 2 plus 3 plus 10. कितना हो रहा है? 20. बुझते पारी 20 हो गया। 20 GB. It is just a collection of a 5 GB plus 3 GB It is just a collection of 5 GB
3 GB, 2 GB and 10 GB স্টোরেজ। কি বুঝতে চাইলাম? আমাকে যদি বলে अगर मुझे कोई बोलता है कि ये स्पेस से आप मुझे, तो क्लाइंट अगर आपको एक रिक्वायरमेंट देता है कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ से मुझे एक 8 GB स्पेस दो। If client wants 8 GB space, I cannot give. We cannot give. Can? Why not? बिकॉज स्टोरेज का कलेक्शन नहीं बन रहा है, स्टोरेज को हम एक साथ में ही रख रहे हैं खाली। आई एम नॉट क्रिएटिंग ए कलेक्शन ऑफ द टोटल स्टोरेज, टोटल नहीं है ये एक साथ में रखा हुआ है। কি বললাম বুঝতে পারলে? খুব ভালো করে আমি একটা এক্সাম্পল, তোমরা সবাই বাজারে যাও, आप लोग मार्केट में जाते हो, সাপোজ ধরো তুমি বর্ষাকালে একটা ইলিশ মাছ কিনলে, आपको 500, सपोज मैं 1 किलो वजन का एक तो इलिश माछ लेना चाहता हूँ, तो उसके पास जितना मछली अवेलेबल है वो आपको एक किलो का एग्जैक्ट नहीं दे पाए। कैन बी 1 किलो 100, कैन बी 900 ग्राम। आप बोलोगे नहीं मुझे एकदम 1 किलो ही चाहिए, वो बोलेगा नहीं दे पाएंगे। क्यों? बिकॉज वो 1 किलो कंप्लीट करने के लिए वो दूसरा मछली से 100 ग्राम काट के या इससे 100 ग्राम निकाल के नहीं दे पाएगा, आपको कंप्लीट पूरा ही लेना पड़ेगा। মাংসের দোকানে কিন্তু এটা হয়, একটা লেগ পিস তুলে দিলাম, একটু মেটে দিয়ে দিলাম, ভেবে দেখো ব্যাপারটা কিন্তু এরকমই। अब सोच के देखो खाली, मछली जब आप कुछ भी चीज को जब फुल अमाउंट लेते हो, यू कैन नॉट ऐड और रिमूव समथिंग, यू हैव टू टेक और यू हैव टू टेक अनदर वन व्हिच इज जो साइज का आप चाहते हो। तो इन चारों में से एक भी 8 GB का है, इन चारों को आप नहीं दे सकते। 5 GB নিতে পারবো, 3 GB নিতে পারবো, 2 GB নিতে পারবো আর 10 GB নিতে পারবো, মাঝের কিছু নিতে পারবো না। ইদার তোমার কম পড়বে আর তোমার বেশি পড়বে, এক্সাক্ট তোমায় আমি দিতে পারবো না। পারি, তাহলে তো আমি এইখান থেকেই দিয়ে দিতাম না, তাহলে আমি এটা বানাবোই কেন? এখান থেকে দিয়ে দিতাম, বলতাম এই ড্রাইভে রেখে দাও। বাট এটা এই এজেন্ডাতে আমরা এলভিএম বানাচ্ছি না। एलवीएम এবার খুব ভালো করে উইন্ডোজে আমরা যখন स्टोरेज पूल পড়েছিলাম, विंडोज में जब हम लोग ने स्टोरेज पूल पढ़ा था, आप एक बार ध्यान से सोचो, स्टोरेज पूल इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरेजेस एंड उस कलेक्शन से टोटल मुझे जो अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है दैट इज कॉल्ड स्टोरेज स्पेस। है कि ना? ভালো করে ভেবে দেখো, पूल इज मीनिंग, पूल का मीनिंग होता है कलेक्शन और कुछ नहीं। डीएससीपी का पूल आईपी का कलेक्शन, स्टोरेज पूल हार्ड डिस्क का कलेक्शन, एनएलबी का पूल सर्वर का कलेक्शन, फेलोवर का पूल सर्वर का कलेक्शन, डीएनएस का पूल डीएनएस सर्वर का कलेक्शन। पूल मींस कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सेपारेटेड एनीथिंग। पूल ऑफ स्टूडेंट्स माने आलादा आलादा 10টা ছেলে হতে পারে, কি আলাদা আলাদা 10টা ছেলে মেয়ে হতে পারে, 1.5 খানা ছেলে মেয়ে হবে না, 2.5 खाना ছেলে মেয়ে হবে কি, 2.5 लड़का लड़की कैसा होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। तो इससे हम लोग कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, মাখা সন্দেশ বানাচ্ছি না কিন্তু, ঠিক তো? মাখা সন্দেশ বানাচ্ছি না যে পুরো সেই রাজাগোলা দেখেছো কোনদিন ছোটবেলায়, সে 20 রকমের মিষ্টিকে একসাথে মাখিয়ে বলছে 50 পয়সা দাও, তো দোকানদার দেখে নিয়ে তারা করবে না, এইরকম মাখা সন্দেশ বানানো যাবে না, তোমাকে গোটা গোটাই নিতে হবে। सो इससे तो नहीं हुआ मेरा। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल क्रिएट लॉजिकल, ये तो फिजिकल वॉल्यूम मुझे मिला, इस फिजिकल वॉल्यूम से मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई नीड टू डू हियर इज दैट कि आपको इस फिजिकल वॉल्यूम से विंडोज 10 এর পেনটা অনেক ভালো কম্পেয়ার টু উইন্ডোজ 11 এর পেন, অনেক বেশি ইজিলি ইউজ করা যায়, একদম জঘন্য করেছে। এবার এখান থেকে তোমায় কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট ভার্চুয়াল গ্রুপস, মানে এবার কালেকশনটা তোমায় বানাতে হবে।
তোমার টোটাল কালেকশন এইটা। এবার ধরো টোটাল কালেকশনের মধ্যে এই দুটোকে নিয়ে তুমি একটা স্পেস বানালে। কোন দুটোকে নিয়ে? ধরো বললাম dev sdb3 प्लस dev sdc6, इसको लेके तुमने एक स्पेस बनाया भाई, इसको लेके आपने एक स्टोरेज बनाया। लेट्स से ये वाला आपने बनाया dev sde को लेके खाली। পাগল হয়ে গেছে নাকি এরা? সাংঘাতিক আমি করছে না। আর এটা কি করব, dev sdc3 কে নিয়ে আমি একটা বানালাম। এবার তাহলে কি হলো, নাও দিস ইজ দ্য কালেকশন অফ হোয়াট, sdb3। sdb3 কত জিবি ছিল? 5 GB প্লাস sdc6 2 GB, টোটাল কত পেলাম? 7 GB। এই কালেকশনটা তৈরি হলো, ये कलेक्शन बना। ये कौन कितना जीबी का होगा? ये सब 10 GB SDE लास्ट একটা 10 GB আর SDC3 টা 3 GB। এই হলো ব্যাপার। তাহলে এইটাকে আমরা কি বলবো? এই যে আমরা একটা ফিজিক্যাল গ্রুপ থেকে আমরা একটা ভার্চুয়াল গ্রুপ তৈরি করলাম, হ্যাঁ এসো, ভার্চুয়াল গ্রুপ তৈরি করলাম, এটাকে আমরা কি বলবো? একে আমরা বলবো ভলিউম গ্রুপ, বা এর ভালো নাম পিজি। একে আমরা কি বলবো? পিজি। স্টোরেজের কালেকশনটা তৈরি হলো। এবার এখান থেকে এই যে 7 GB তুমি পেয়ে গেলে, এই যে 7 GB তুমি পেলে, এই 7 GB থেকে তুমি এবার নিজের মতন যেরাম খুশি 1 GB 500 MB 1 MB 2 MB যা খুশি বলো, কোনো আপত্তি নেই। এইগুলোকে আমরা কি বলবো? এইটা, এইটা আর এইটা, একে আমরা কি বলবো? দিস ইজ কল্ড অ্যাজ लॉजिकल वॉल्यूम्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट लॉजिकल वॉल्यूम्स और एलवी। কি বলবো? লজিক্যাল ভলিউম বা এলভি। ক্লিয়ার? ভালো করে দেখো এবার। এবার এখানে যে ছবিটা আমি দিয়েছি ওটা একবার ভালো করে দেখো। देखो मेरे पास यहाँ पे 5 हार्ड डिस्क था। एक का नाम SDB है, SDC है, SDD है, SDE है और SDF है। SDE में, सॉरी SDB में ये देखो जगह खाली है, तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट? SDB1 माने गोलापीटा। ये वाला चेयर यहाँ नहीं रहता, ये वाला चेयर यहाँ नहीं रहता। कौन बोल रहा है? वो रूपक सर। सिक्योरिटी गार्ड को बुला, बोलो ये चेयर कहाँ रखना है रखो, तुम मत रखो, छोड़ो। देखो ये जो मैंने पिंक कलर दिया है ना, इसको लेके मैं कलेक्शन क्रिएट करूंगा। पहले ভালো করে ছবিটার দিকে তাকাবে। जो मेरा पिंक कलर है, जो मैंने हार्ड डिस्क के अंदर में, टोटल मेरा 5 हार्ड डिस्क है, इसके अंदर जो पिंक कलर्ड है दैट इज माय फ्री स्पेसेस। सो ये पहला पिंक कलर मैंने लिया, सेकंड पिंक कलर भी मैंने लिया, थर्ड लिया, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको लेके मैंने क्या बनाया? इसको लेके मैंने कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क या कलेक्शन ऑफ पार्टीशंस मैंने बनाया। So it is a collection not only of hard disk, it is a collection of hard disk, partition, volume, anything, any kind of storage you have, उसका कलेक्शन अगर आप बनाते हो एक साथ में, तो उसको आप क्या बोलते हो? We call it physical volume और बोलते हैं पीवी। ठीक है? ये पीवी क्या करता है? ये कलेक्शन ऑफ स्टोरेज के ऊपर में एक तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क आर द एनवायरनमेंट्स जिसको यूज करके हम कोई भी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे। जैसे आप जब भी विंडोज में कोई भी भारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, देखना .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होता है। ADDS इंस्टॉल করে দেখবে .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल है। তাহলে .NET फ्रेमवर्कটা কি? .NET फ्रेमवर्क इज नथिंग बट एनवायरनमेंट मैनेजर। माने सोचो आप घर में एक तोता पालना चाहते हो, यू वांट टू पेट ए पैरेट, और आप 2 पैरेट एक साथ में लाए हो, एक मेल है एक फीमेल है। क्यों मैं पैरेट से बोल रहा हूं? इसका रीजन है। सो आपने एक मेल पैरेट लाए हो, आप एक फीमेल पैरेट लाए हो।
एंड आप चाहते हो ये दोनों ब्रीड करके मुझे एक बच्चा पैरट दे, 1 या 2 जितना हो। आपका 80 साल उम्र हो जाएगा, टीम কিচ্ছু দেবে না। কেন? বদ্রি পাখি ডাকলে কিন্তু দেবে। वो छोटे छोटे जो बाजिस होता है ना, কচমচ করে, उसको रखोगे ना, वो एकदम মাসখানেকের মধ্যে পোল্ট্রি খাঁচা ভরে দেবে, এত বাচ্চা দেবে। টিয়া পাখি দেবে না। কেন বলতো? টিয়া পাখি খাঁচায় ডিম দেয় না। ও যতক্ষণ না কাঠ, গাছের ফোকল এইসব পাচ্ছে, ও ভুল করেও ব্রিড করবে না। এর মানে কি হলো? স্যার उसको आप আমাদেরটা लाए দিত। तो थे, उसको तो आप लाए थे, बट आपने उसको एनवायरनमेंट ही नहीं दिया, दैट्स वाई वो ब्रीड नहीं किया। এইটা হচ্ছে ব্যাপার। तो एडीडीएस इज ए फीचर जो आप विंडोज में इंस्टॉल करते हो, बट अगर आप डॉटनेट फ्रेमवर्क नहीं इंस्टॉल करते हो, एडीडीएस काम नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका फीचर्स नहीं चलेगा, उसका ग्राफिक्स प्रॉपर नहीं आएगा, उसका ऑप्शन मेल फंक्शन करेगा, ये सब कुछ होगा। तो फ्रेमवर्क क्या करता है? कोई भी एप्लीकेशन को चलने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो फिजिकल वॉल्यूम इज ऑल्सो गिविंग ए फ्रेमवर्क टू द कलेक्शन। उस कलेक्शन को जैसे ही आया, सोचो कि उसके ऊपर से एक पेंट लगा दिया, ठीक? तो যেমন ধরো कोई भी आप लोग सब घर में रेड, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक ड्रेस पहनते हो, हम लोग आपके ऊपर एक फ्रेमवर्क लगा देते हैं, व्हाइट शर्ट। श्रीलेखा ही है, घर वाला ही श्रीलेखा है, या घर वाला ही अनुश्री है, घर वाला ही दीदीमणि है, बट जेट किंग ने ये लोग के ऊपर में एक तो फ्रेमवर्क अप्लाई कर दिया। क्या है? व्हाइट शर्ट, डार्क कलर ट्राउजर, जेट किंग ब्लू टाई एंड फॉर्मल शूज। ये क्या है? इंसान बदले नहीं, वी डिड नॉट चेंज द पर्सन, वी हैव एडेड द फ्रेमवर्क सो दैट जेट किंग के अंदर ये लोग को हम लोग एक प्रॉपर सर्विस दे पाएंगे। तो फिजिकल वॉल्यूम गिव्स ए फ्रेमवर्क टू द कलेक्शन। उस कलेक्शन में जो भी आ रहा है उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सो दैट दे कैन स्टे टुगेदर। क्यों फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है? बिकॉज ये लोग फीचर वाइज डिफरेंट है। वॉल्यूम, पार्टीशन, ड्राइव, एंटायर हार्ड डिस्क, दे ऑल आर डिफरेंट। ये सब कुछ अलग अलग है, सब लोग एक साथ काम नहीं करना ही जायज है। ये सब लोग एक साथ में काम कर ही नहीं सकता, क्यों? सब लोग अलग है। रोहन को अगर मैं एक जापानीज लड़की से शादी करवा दूंगा, वो कम्युनिकेशन कर पाएगा? नहीं, वो किसी बोले चौथापुर के जाओगे क्या रोहन? तो तुम ऐसा लोग के साथ मिलोगे, ऐसा लोग के साथ दोस्ती करोगे, ऐसा लोग से शादी करोगे जो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर सकता है या कर सकती है। करेक्ट है ये सब ना? सो ये लोग बाय डिफॉल्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करने वाला है, कम्युनिकेट करवाना होगा। कैसे? तुम कैसे करोगे उस जापानीज लड़की से कम्युनिकेट? बाय लर्निंग एक कॉमन लैंग्वेज। वो भी एक लैंग्वेज सीखेगी, तुम भी एक लैंग्वेज सीखोगे, দুপা তুমি চলবে, দুপা সে চলবে, তবে একটা প্রপার জায়গায় আসবে। এইটার নাম কি? এর নাম হচ্ছে ম্যাপার। কি নাম? ম্যাপার, MAPPER, এর নাম হচ্ছে ম্যাপার। ক্লিয়ার? তাহলে পিভি কি করবে? খালি কালেকশন করে তা না, সবার উপর রং করে দেয়। কি রং করে? বার্জার রং, নেরোলেক না, কি নাম? ম্যাপার। ম্যাপার ইজ দ্য फ्रेमवर्क। Am I clear? कलेक्शन हो गया, एक साथ में सबको रख लिए। नाउ व्हाट यू वांट टू डू? नाउ यू वांट टू क्रिएट वॉल्यूम ग्रुप्स। क्यों वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे? बिकॉज मैंने पहले पूरा स्टोरेज कलेक्ट किया है, ठीक है? आई हैव कलेक्टेड द एंटायर, जो भी काइंड ऑफ स्टोरेज मेरे पास सिस्टम के अंदर में अवेलेबल था, मैंने सबको पहले कलेक्ट कर दिया। नाउ मैंने उसको डिफरेंट पार्ट में, नाउ मैंने उसको क्या किया? डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया। वो जो एक एक लॉजिकल पार्ट जो मैंने बनाया, कहां से बनाया? पीवी से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ग्रुप। क्यों वॉल्यूम ग्रुप? बिकॉज जिसका कलेक्शन मैं बना रहा हूं, इट इज ए वॉल्यूम, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम्स। কিছু বলছো?
This is going to be a collection of volume. That's why we call it volume group. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, जैसे ये 2 नंबर, ये जो पहला VG है, इसको देखो, इट इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट? HDB1 एंड HDC1. तो HDB1 is a volume, HDC1 is also a volume. Collection of them two কি হবে? मल्टीपल वॉल्यूम्स. तो वॉल्यूम्स अगर मल्टीपल हो जाए तो एक ग्रुप बन जाएगा. तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट वॉल्यूम ग्रुप और VG. পরিষ্কার? আগে যাব. এবার ভলিউম গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে. এবার কি হয়েছে? দুটো হার্ড ডিস্ক ছিল, আমরা ভেঙে একসাথে করে দিয়েছি. এবার তুমি डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट করে দাও. नाउ अब डिपार्टमेंट वाइज इसको एलोकेट कर दो. हाँ. একটু গ্লাসটা নিয়ে নিতে করে দিচ্ছি. দেখো তাহলে আমাকে, আমি আসছি 11:30 আমার কাছে. ठीक है. सो एबार अभी आपके पास में क्या दोनों का कलेक्शन बन गया. देखो अभी HDB1 और HDC1 मिलके आपको 25 GB मिल गया. नाउ द स्टोरेज का कलेक्शन हो गया. पीबी में आपका स्टोरेज का कलेक्शन नहीं होगा. पीबी इज गोइंग टू जस्ट टू कीप देम टुगेदर. VG विल बी द टोटल कलेक्शन. VG से अभी जिसको जितना रिक्वायर्ड है वैसा कस्टम साइज का हार्ड डिस्क बना के दे दो, कस्टम साइज का स्टोरेज बना के दे दो. জাস্ট লাইক ইউর গুগল ড্রাইভ প্ল্যান. একবার দেখিয়ে দিই. ধরো আমার গুগল ড্রাইভ এইটা, আমি এই গুগল ড্রাইভে গেলাম, ধরো এটা গেট মোড স্টোরেজ করছি. তাড়াতাড়ি খুলবে না কিছু একটা, যখন দরকারি জায়গাতে দুম করে খুলে যাবে. ফালতু কাজের সময় খুলে যায় এটা. এ দেখো, দিস ইজ দ্য প্ল্যান আই এম হ্যাভিং. आई एम ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर प्लान 100 GB. नाउ मेरे पास 200 GB का भी पैकेज है, 2 TB का भी पैकेज है, AI प्रीमियम 2 TB का पैकेज है. मोर ऑप्शन है 2 TB, 5 TB, 10 TB, 20 TB, 30 TB. आप चाहो तो अपना कंपनी के लिए ऐसा पैकेज बना दो. अगर आपका कंपनी स्टोरेज का बिजनेस करता है तो देना है क्या? VG से कस्टम साइज देना है. अभी कस्टमर बदमाश होता है, बोलता है हमको 13.5 GB चाहिए, हमको 12.75 GB चाहिए. ऑप्शन ही नहीं देंगे, पैकेज বানিয়ে দেবো. 5 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB নিলে নালে যা. गूगल ड्राइव যেরকম করে पैकेज बना के रखा है. हम कस्टम साइज नहीं मांग सकते, आपको पैकेज में जाना पड़ेगा. तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट, जिसको आप बोल सकते हो फाइनली आपके पास जो जाएगा, एज ए क्लाइंट के पास जो स्टोरेज जाएगा वो क्या होगा? इट विल बी ए स्ट्रिप्ड ভলিউম. তাই তো? এটা একটা স্ট্রিপ. কিরকম? ধরো 7 GB আমি একটা চাই, कि 8 GB का मुझे एक चाहिए, 2 GB का मुझे एक चाहिए. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिप वॉल्यूम तो আমরা রেডের কনসেপ্টে বলতাম. এখানে কি বলবো? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे उसको লজিক্যাল ভলিউম বা LV. ফুল নামগুলো কিন্তু লিনাক্স চেনেও না, জানেও না, জানতেও চায়. ওরা कलेक्शन ऑफ स्टोरेज के बोले PV, कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम के बोले VG, और कस्टम स्पेस जो आप VG से बना रहे हो उसको बोलता है LV. LV साइज ছোটও করা যায়, বড়ও করা যায়, VG সাইজও ছোট করা যায়, বড় করা যায়, পুরো एंटायरली इट इज कस्टमाइजेबल. आप चाहो तो PV में और लोग ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो VG का साइज बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो LV का साइज बढ़ा सकते हो. एंड दिस इज, ध्यान से सुनना बाबू, ये LVM से एग्जाम पे 2 प्रैक्टिकल आएगा. एक LVM बनाने देगा, एक LVM का साइज इंक्रीज करने देगा. ম্যান্ডেটরি আসবেই আসবে, অনেক নাম্বার থাকবে, করতেই হবে, ছাড়ার কোনো জায়গা নেই. বারবার কেন এক্সামের কথা আমি বলছি? কারণ তোমাকে একটা গোল সেট করে এগোতে হবে, যে আমি এই জিনিসটা করতে পারলে এতটা নাম্বার পেয়ে গেলাম, এইটা করতে পারলে এতটা নাম্বার পেয়ে গেলাম, এরকম. গেটিং মাই পয়েন্ট? এই হচ্ছে LVM এর থিওরি. কোনো অসুবিধা আছে बोलो, থাকলে আমাকে বলো কার কোথায় বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, किसको कौन सा जगह समझ में नहीं आया है बोलो. কিন্তু मैं 1 बाय 1 পার্টিশন বানাকে প্র্যাকটিক্যাল গুলো এবার দেখাবো. মানে এর অনেক তামঝাম বানাতে হবে, তবে ল্যাবটা করা যাবে.
প্র্যাকটিক্যালি খুব বেশি কিছু না, ড্রাইভই বানাতে হবে, বাট অ্যারেঞ্জ করতে হবে অনেক কিছু। ফেলোভার ক্লাস্টারিং এর মতন প্র্যাকটিক্যালটা ছোটই, বাট ওর যে আগে পিছনে জিনিসপত্র আছে ও অনেক টাইম লেগে যায় করতে। স্কাই স্কাজি বানাও, কানেক্ট করো, এই করো ওই করো সেই করো। ফেলোভার ক্লাস্টার একটুখানি প্র্যাকটিক্যাল, ক্লাস্টার বানাও, নোড অ্যাড করো, রোলটা বলে দাও, এইটাই কাজ। কিন্তু দেখবে ক্লাস্টারিং এর প্র্যাকটিক্যালটা 10 থেকে 15 মিনিটই লাগে, বাট ল্যাব সেট আপ করতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। এক্সচেঞ্জের একই কেস, 5টা ভার্চুয়াল মেশিন বানাও, জ্বালিয়ে দেবে বাপরে বাপ। 19 খুলবে না তো, 19 খুলছেও না, ভিএমআর করে না 19 দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল। তাহলে আমি করলাম, হয়ে গেছে। আমাদের ব্যাচের ছেলেটাও করেছে 64-এ, হয়ে গেছে ফেলোভার ফার্স্ট ভিএমআর। 19টা হাইপার ভিতে ডিসিটা ইনস্টল করার পরে তার চলছেই না, আমি দেখেছি। আমি করে দেখে ভিএমআর এ সুইচ করে গেছি, 2 ঘন্টা যা সার্ভার শেষ হচ্ছে না, হচ্ছে না, সত্যি হচ্ছে না। ডিসি ইনস্টল করে ঘুরছে, ঘুরছে তো ঘুরছে, ঘুরছে তো মানে সাংঘাতিক ঘুরছে, 10-15 মিনিট ঘুরছে, এত সময় দেওয়া যাবে। 16-এ করলে হাইপার ভিতে করো, 19-এ করলে ভিএমআর করো, এটা হচ্ছে ট্রিক। লিনাক্সের প্র্যাকটিক্যাল গুলো 17-এ করো না, ভিএমআর 17-এ করো না, হয় 16-এ করো, আর নাহলে ওরাকেল ভিএম বক্সে করো, তাড়াতাড়ি হচ্ছে। ভিএমওয়্যার 17টার বাগ আছে ফর লিনাক্স, আর হাইপার-ভির বাগ আছে ফর উইন্ডোজ। জানি না কি খেলা চলছে। হ্যাঁ, মানে এগুলো আমি টেস্ট করে করে দেখেছি, বাড়িতে বসে এটাই করি টেস্ট, কোনটায় কোনটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, কোনটা ঝপ করে হয়ে যাবে, কোনটায় কি করলে কি হয়ে যাবে, এই আর কি। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? आगे যাবো, চলো। স্যার, হ্যাঁ বাবু বলো, কে বলছো? স্যার সৌভিক বলো। বলছি স্যার, আমি সৌভিক বলছি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি স্যার, তার মানে ফ্রেমওয়ার্কের কাজটা কি স্যার? মানে ওই যে ডিফারেন্ট যে কালেকশন অফ স্টোরেজ গুলো, এগুলো কিন্তু একটা সেম ফরম্যাটে নিয়ে আসা। হ্যাঁ, ফ্রেমওয়ার্কের কাজ হচ্ছে সবাইকে কম্প্যাটিবল বানিয়ে নেওয়া। ফ্রেমওয়ার্কের কাজটা হবে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্টোরেজকে একটা কমন ফরম্যাটে নিয়ে আসা, যাতে সবাই সেফ ফিল করে, এরকম বলতে পারো। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে শুরু করি। ইয়েস ওকে, স্যার। আচ্ছা দেখো, এখানে আমার একটা সুন্দর মেশিন আমি বানিয়ে রেখেছি, এর প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল আছে। আমাদের এলবিএম হয়ে গেছে, দেখে নিতেন। এইটা আমাদের রেল একটাই মেশিন লাগবে, দুটো মেশিন লাগবে না, लेकिन इसमें ना आप 4 हार्ड डिस्क ऐड करो। এলবিএম এর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময় কিন্তু হার্ড ডিস্ক অ্যাড করবে না, ওরা হার্ড ডিস্ক অ্যাড করেই দেবে, তুমি খুঁজবে না কিন্তু হার্ড ডিস্ক কোথায় গেল। আমি এখানে করে দেখাচ্ছি, বাট এরম ভাবে কিন্তু প্র্যাকটিসটা এরম ভাবেই করবে। এক্সামে একটাই একই হার্ড ডিস্ক দেगा, বলেगा इसका एलबीएम बनाओ, পিভি ভিজি এলভি সব এক জায়গা থেকেই হবে। বাট যখন তুমি রিয়েল টাইমে কাজ করতে যাবে, তখন কিন্তু হবে না। তখন তোমার সিস্টেমে হার্ড ডিস্কের অ্যারে থাকবে, 10-15টা হার্ড ডিস্ক থাকবে, তখন তোমাকে প্রত্যেকটা হার্ড ডিস্ক থেকে জায়গা তুলে তুলে কালেকশনটা বানাতে হবে। ওইটা তোমায় শিখতে হবে কি করে করবে। ওকে, তা আমি ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট একটা তৈরি করি আগে, তারপর আমি দেখাচ্ছি। দেখো ভালো করে, এই মেশিনটার উপর কাজ করব। আমি চলে আসছি সেটিংস, স্টোরেজ, হার্ড ডিস্ক অ্যাড করছি এখান থেকে, ক্রিয়েট, নেক্সট, নেক্সট, 20 জিবি থাকুক, ফিনিশ। এইটা হলো চুজ, একটা হলো। 2 নম্বর ক্রিয়েট, নেক্সট, 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 হলো। 2 নম্বর হার্ড ডিস্ক অ্যাড হয়েছে, চুজ, দুটো হলো। আবার ক্রিয়েট, নেক্সট, নেক্সট, সাইজটা চেঞ্জ করে দাও একটু, 8টি করে দাও, ফিনিশ, সিলেক্ট, চুজ, 3টে হলো। আর একটা অপারেটিং সিস্টেমের টাইপে হাত দেবে না। নেক্সট, নেক্সট, এটাকে 25 করে দিই, 4, चूज, 4 आ गया। नाउ मेक इट ओके, सिस्टम को स्टार्ट करो।
root প্রেস মেশিন, এটা একদম আমি SSH টা এনেবল করে নিচ্ছি। TC SSH SSHD _ admin root login করাই আছে। IPA 10.1 IP দেওয়া আছে। host only, যেমন নেটওয়ার্কিং এর কোনো চক্কর নেই, ঠিক আছে, এটা খেয়াল রাখবে। এটা নেটওয়ার্কিং এর কোনো চক্কর নেই, যা খুশি তাই থাক, কিচ্ছু আসে যায় না। জাস্ট মেশিনটা অ্যাক্সেসেবল হতে হবে, এটা डिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल है। इट हैज नथिंग टू डू विद द नेटवर्क। हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, NMCLI on hub ENP0 S3। I am checking it because I want to access it from physical system 10.1 আছে। CMD ping 192.168 10.1 ping পাচ্ছে, তার মানে এটা ফিজিক্যাল থেকে অ্যাক্সেসেবল আছে। एक्सेस, हमको एक्सेस मिल गया है इसका। थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। एवरीवन कैन सी ना, सब लोग को दिख रहा है? हेलो एवरीबॉडी, ঠিক আছে। এবার দেখো, তো ফার্স্ট আমরা চেক করব আমাদের কাছে क्या क्या हार्ड डिस्क अवेलेबल है। कमांड की है LSBL के एंटर करो, तो यू कैन सी आई हैव HDB, HDC, HDD एंड HDE। ये 4 हार्ड डिस्क मेरे पास कनेक्टेड है। तो इस चारों हार्ड डिस्क को यूज करके आप कुछ डिफरेंट पार्टीशन, वॉल्यूम, MBR, GPT ঘেটে নাও আগে ভালো করে, মানে একটা ম্যাসাকার তৈরি করো যেখান থেকে অল্প অল্প জিনিস ডিফারেন্ট তুলতে পারবো আমরা। এই সিস্টেমটার মধ্যে জিডিস্ক ইউটিলিটিটা ইনস্টল করা আছে কিনা একবার চেক করে dev SDB বলছেন নেই। আমরা কি করব, একটা সহজ কায়দা করতে পারি। আমরা এই সিস্টেমটাতে ये सिस्टम पे हम लोग লোকাল ইয়াম সার্ভারটা কনফিগার করে, তাহলে যার যখন প্যাকেজ লাগবে আমরা ইনস্টল করে নিতে পারবো। কানেক্ট হয়ে গেছে, বিএলকে আইডি করে একবার চেক করে নি। হ্যাঁ, কানেক্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে মাউন্ট করে নিচ্ছি, মাউন্ট dev SR0/MNT বা মিডিয়া যেতে খুশি মাউন্ট করে নিলাম। সিডি, এবার ইয়ামটা বানিয়ে নাও। হ্যাঁ হ্যালো, আচ্ছা না না, এখন তো ক্লাসে দেখছি জানি না, দেখছি। এক মিনিট। এখানে রেডি করাই আছে, আমরা একবার দেখে নিই। যাও,
yum install gdisk. হলো? চলো LSBL কে HDB-টাকে আমরা gdisk এ ভাঙি, মানে GPT ফাইল সিস্টেম বা GPT পার্টিশন স্টাইল। gdisk dev SDB ঢুকলাম, n for new, p for primary 1 নম্বর ছেড়ে দিলাম, প্লাস 2 GB hex code, কিছু করার দরকার নেই এক্ষুনি, w y হলো। আবার ঢুকছি HDB n for new, prime partition, first sector 3 GB, enter w y হলো। আবার ঢুকছি n for new 5 নম্বর না 6 নম্বর নেব, ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দেবো, বললাম 700 MB w y। আচ্ছা চেক করব ls HDB1 HDB2 HDB6, কোনো অসুবিধা নেই, পরিষ্কার। 3টে পার্টিশন তৈরি করলাম আমরা HDB তে। এবার আসছি fdisk। fdisk তো অলরেডি থাকেই, এবার MBR পার্টিশন স্টাইলে বানাচ্ছি SDC কে। n for new, p for primary, 1 for number, ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দেবো, লাস্ট সেক্টর 2 ক্যাপিটাল G হলো। আবার n for new, e for extended, partition number 2, ফার্স্ট সেক্টর লাস্ট সেক্টর ছেড়ে দিলাম, n for new, লজিক্যাল পার্টিশন অ্যাড হবে। এবার ধরো বললাম 5 না, ফার্স্ট সেক্টর তো ছেড়ে দেবো, 18 GB একটা পার্টিশন তৈরি হয়ে গেল, এটা লজিক্যাল ভলিউম ক্রিয়েট হলো। W প্রেস করে চলে এলাম বাইরে, পার্ট প্রোব চালিয়ে দাও, পার্ট প্রোব dev SDB, পার্ট প্রোব dev SDC। এবার আসছি আমরা fdisk। আচ্ছা এবার 3 নম্বর দুটো বানালাম, তো 3 নম্বরটাকেও আমরা GPT তে রাখি, gdisk dev SDB না SDD ঢুকেছি, নিউ পার্টিশন নাম্বার 1, ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দাও, লাস্ট সেক্টর 3 GB, আবার n for new, পার্টিশন নাম্বার 2, ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দিচ্ছি, লাস্ট সেক্টর 6 GB, কিচ্ছু না, w for save y, পার্ট প্রোব dev SDD, কোনো অসুবিধা নেই। দেখে নি LSBL के কি করলাম আমরা, देखो हमने HDB का 3 पार्टीशन बनाया है, मैंने SDC का 1 और 2 पार्टीशन बनाया। SDC2 जो है ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है, इसमें तो कुछ नहीं रख पाएंगे, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। और SDD को मैंने 2 पार्टीशन में बनाया, और SDE को रॉ हार्ड डिस्क रखा है 25 GB। কোনো অসুবিধা এমনি পরিষ্কার বোঝা গেছে, আগে যাবো। So now I am going to create the create partition বলেছি। এবার কি বলছি দেখো, hex code for LVM is MBR হলে 8E, GPT হলে 8E00। Am I clear? যেমন সোয়াপ পার্টিশন বানাবার সময় আমরা আইডি চেঞ্জ করেছিলাম, 82 করেছিলাম, LVM বানাবার সময় তোমাকে আইডি গুলোকে 8E বা 8E00 করে দিতে হবে, ঠিক আছে? চলো তাহলে এবার কথা হচ্ছে আমরা এই অনুসারে आगे सिलेक्ट করে नी যে कौन सा पार्टीशन या कौन सा हार्ड डिस्क को मैं फिजिकल वॉल्यूम बनाने में इंक्लूड करूंगा, उसको हम लोग आईडी बदलेंगे। आगे नोट করে নিই কিরকম ভাবে করবে। দেখো SDB1 কে নেব, আমরা SDB2 কে নেব, আমরা SDC1 কে নেব, SDC2 কে নেব, আর SDD1 কে নেব, আর SDE কে নেব।
এদেরকে আমি নিয়ে একটা কালেকশন অফ ফিজিক্যাল ভলিউমস বানাবো বা ফিজিক্যাল ভলিউম পিভি ক্রিয়েট করে। তো एवरी पार्टीशन आईडी शुड बी, अगर एमबीआर में है तो 8E, अगर जीपीटी में है तो 8E00। तो पहला शुरू करते हैं SDB1 से। SDB इज पार्टीशन विथ जी डिस्क। तो चलो जी डिस्क डेव SDB ঢুকেছি না, জি ডিস্ক দিয়ে ঢুকলাম। এসডিবি তো ফার্স্টেরটা আমার জি ডিস্ক ছিল, তারপরেরটা এফ ডিস্ক, তারপরেরটা জি ডিস্ক। কি করতে চাই আমরা? আমরা আইডি চেঞ্জ করতে চাই। আইডি চেঞ্জ করার জন্য টি প্রেস করতে হবে। টি টি প্রেস করলে আইডি, ভুলে গেলে কোশ্চেন মার্ক মেরে দেখে নেবে। 1 নম্বরের পাল্টাতে চাই, তাহলে পার্টিশন নাম্বার 1, হেক্স কোড কত? 8E00, 8E00 হয়েছে। দেখো লিনাক্স এলভিএম হয়ে গেল না, নাকি না? আর কোনটাকে নেবে বলেছিলে? হ্যাঁ, এসডিবি হলো। এবার এসডিবি 2 কেও করতে চাইছি। ওকে, আবার টি, আবার 2, 8E00, দুটোই হয়ে গেল। এখানে আর কিছু নেই, ডাব্লিউ ওয়াই অ্যাপ্লাই করে দাও। পার্ট প্রো ডেভ এসডিবি, বা মন চাইলে ইউডেভ এডিএম সেটেলও আমরা লিখতে পারি। ক্লিয়ার? এবার এবার কোনটা কোনটা আছে দেখে নাও। দুটো হয়ে গেল, SDC1, SDC2। আমরা একটা এইখানটা মার্ক করে নিই, SDC1 আর SDC2। SDC মানে 2 নম্বরটা, এটা এফ ডিস্ক দিয়ে করা আছে। এফ ডিস্ক ডেভ SDC, টি ফর নিউ। পার্টিশন নাম্বার কি আছে দেখো, 1, 2 আর 5। তাহলে 1, 8E। আর কোনটা? 5, ও টি 5, দুইটা এক্সটেন্ডেড পার্টিশন যে 5। হেক্স কোড কি হবে? 8E ডাব্লিউ পার্ট প্রো ডেভ SDC, বা মন চাইলে মিডিয়াম সেট। ঠিক, ফিরে যাই আমরা। কোথায় যাব? SDD1 কে নিয়েছি। SDD এগেন আমি জিডিক্স দিয়ে করেছিলাম, জি ডিস্ক ডেভ SDD টি, পার্টিশন নাম্বার 1, 8E00, ডাব্লিউ ফর সেভ। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কালকে বলেছিলাম, মানে ওদের 30 তারিখ ক্লাস আছে, ওদের আগামীকাল কিন্তু ক্লাস আছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কি? ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কালকে ক্লাস আছে, কালকে 11:30। ঠিক আছে, বলছি ইয়ে তো ইয়ে হলো না, ইয়ে মানে কি বুঝলো? চলো এটা হয়ে গেল। আর আমরা SDE টাকে তো हाथ ही দিইনি, এটা গোটা हार्ड डिस्क রয়েছে। तो हम लोग का प्रिपरेशन डन, ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया। এবার ক্রিয়েটিং পিভি কমান্ড খুব সহজ। পিভি বানাতে চাও, পিভি ক্রিয়েট, আর যাকে যাকে নিয়ে বানাতে চাও তার নামগুলো স্পেস দিয়ে 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 লিখে দাও। এত সহজ করে দেখি। দেখো কি লিখবে, পিভি ক্রিয়েট ডেভ SDB1, 1 নম্বর, ডেভ SDB2, 2 নম্বর,
dev sdc1, dev sdc5, dev sdd1, dev sde কমান্ড তুলে নিয়েছে। দেখবো কি করে? দেখবার জন্য দুটো কমান্ড, এক कंसोलिडेटेड कमांड है और एक डिटेल्ड कमांड है। एक कमांड से आपको कंसोलिडेटेड आउटपुट मिलेगा, एक कमांड से आपको डिटेल्ड आउटपुट मिलेगा। कंसोलिडेटेड आउटपुट इज पीबीएस, এটা হচ্ছে কনসলিডেটেড আউট। কনসলিডেটেড মানে গ্লিমস, ছোট্ট আউট, শো ভিলেন ব্রিফের মতো, অনলি ওইটুকুই দেবে। আর শো ভিলেনে পুরো আউটপুটটা দেয়। পুরো আউটপুটটা কি করে দেখবো? কমান্ড হচ্ছে পিভি ডিসপ্লে। প্রত্যেকটা ভলিউমের নাম থাকবে, তার ডিটেলস থাকবে, তার কত করে পিই সাইজ থাকে, স্কোয়ার ফিট ইউনিটটা থাকবে, হ্যাঁ, টোটাল সাইজ থাকবে, অ্যালাউড পি থাকবে, তার ইউআইডি থাকবে, পুরো ডিটেলস থাকবে। তাহলে ছোট্ট আউটপুটটা দেখবার জন্য পিভিএস, বড্ড বড় আউটপুটটা দেখবার জন্য পিভি ডিসপ্লে। মানে আমি করে দিতে চাইলে হবে না, তো ইভেন্ট আছে এর জন্য। এটা হচ্ছে দুটো থেকেই শুরু হয়। সে আমি তোমারটা সবার আগে করে দিতেই পারি, একটু একটা দিন একটু ম্যানেজ করতে বলো। সকালে ম্যানেজ হয়ে গেছিল, আমি তো দুটোর সময় না, ওই জন্য কালকেই বিকেলে ফোন করেছিল। অনুষ্ঠান সব সেকেন্ড হাফই শুরু হয়, বুঝলে না? চলো এইটা পার্টটা ক্লিয়ার। তাহলে পিভিএস করতে পারি বা পিভি ডিসপ্লে করতে পারি। এবার পিভি তৈরি হয়ে গেছে। চেক পিভি ইজ ক্রিएटेड और नॉट पीवीएस फॉर ग्लिम्स आउटपुट, বা आप लिख सकते हो कंसोलिडेटेड आउट, कंसोलिडेटेड आउटपुट फॉर डिटेल्ड आउटपुट হচ্ছে পিভি ডিসপ্লে। আচ্ছা, একটা নোট আছে এখানে, উই ক্যান ক্রিয়েট অনলি ওয়ান পিভি পার সিস্টেম। একটা সিস্টেমে মাল্টিপল পিভি থাকবে না, একটাই পিভি থাকবে, ওটা যত খুশি বড় হতে পারে। एक ही पीवी रहेगा, वो जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग ভিজি फ्रॉम पीवी। की कमांड ভিজি ক্রিয়েট, দেন তার নাম, দেন কাকে কাকে নিয়ে তুমি পিভিটা বানাচ্ছ, ভিজিটা বানাচ্ছ। কমান্ড কি বললাম? ভিজি ক্রিয়েট, ভিজিটা একটা নাম দাও, সাপোজ বললাম ধরো ভিজি1। কাকে কাকে নিয়ে বানাচ্ছ? বেস্ট এই কমান্ডটা কিভাবে চালাবে, ফার্স্টে পিভিএস চালিয়ে নাও। তোমার চোখের সামনে চলে এলো কে কে আছে কালেকশনে, এবার বানাও ভিজি ক্রিয়েট, নাম সাপোজ ভিজি1। কাকে কাকে নিতে চাইছো? লে আমি এসডিবি1 আর এসডিবি2 কে নিতে চাইছি, তাহলে dev sdb1 স্পেস dev sdb2। কি বলছে? ভিজি সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড। চেক করো, সেম কমান্ড, pvs vgs পিভি ডিসপ্লে ভিজি ডিসপ্লে ভিজিএস দেখাচ্ছে ভিজি1 5 GB, আর ডিটেল দেখতে গেলে ভিজি ডিসপ্লে। দেখো ভলিউম গ্রুপ একটা থাকবেই আগে থেকে, এটা হচ্ছে ইনস্টলেশনের সময় আমরা অটোমেটিক পার্টিশন সিলেক্ট করেছিলাম না, তার জন্য এইটা আসছে। আর এইটা হচ্ছে তোমারটা, এই যে ভিজির নাম ভিজি1 আর ডিটেল ইনফরমেশন এখানে রয়েছে। কোনো অসুবিধা? আসছে ইনফরমেশন গুলো আমি বলবো। ভিজি বানালাম একটা, তুমি চাই আমি 3টে ভিজি বানিয়ে রেখেছি এখানে, টু চেক ভিজি দেখিয়ে দিয়েছি। अच्छा नोट, डिफॉल्ट ब्लॉक साइज ऑफ पीई और फिजिकल एक्सटेंड इज 4 MB। माने इसका यूनिट, एक VG का यूनिट कैसा होगा? 4 MB का यूनिट होता है। ये जो पीई साइज देखो, माने मतलब ये होगा कि आप जब इससे कस्टम साइज का एलबी बनाओगे तब वो 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। বুঝতে পারছো? ও 4 का মাল্টিপ্লাই होना चाहिए, মানে 4 MB হবে, 8 MB হবে, 16 MB হবে, 20 MB হবে, এইভাবে হবে, 4 এর মাল্টিপ্লাইতে বাড়বে। এবার তুমি চাইলে কাস্টম সাইজের পিইও বানাতে পারো, ওটা আমি দেখাচ্ছি, একটা পুরো সেট দেখিয়ে দিই ডিফল্ট দিয়ে এটা। এইবার দেখো, এবার বলেছে টু ক্রিয়েট এলভিএম অর এলভি।
কিভাবে করবে? কমান্ড ইজ এলভি ক্রিয়েট। কি করবে? কমান্ড ইজ एलवी क्रिएट। বাট এর আগে एग्जाम में তোমাকে একটা साइज बोले देते। आपको एग्जाम पे एक साइज बोल के देता है कि इतना साइज का एक तो एलवीएम बनाओ। ঠিক, इतना साइज का एलवीएम बनाओ কে বলে দেবে? কোশ্চেন পেপারের মধ্যেই বলে দেবে। এবার ভালো করে এইখানটা দেখো। লেটস সে আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট, তোমাকে এরকম বললো ক্রিয়েট এ এলভিএম সাইজ অফ, লেটস সে বললাম ধরো 400 MB, জাস্ট এরকমই দেবে ক্রিয়েট এ এলভিএম সাইজ অফ 400 MB। এরকমও দিতে পারে, আরেক রকমও দিতে পারে, সেটা দেখাচ্ছি। তাহলে এখানে কি লিখবো? তাহলে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে আমার ইউনিটটা হচ্ছে 4 MB করে। কত MB বানাতে বলেছে? তাহলে কটা লাগবে? এবার এই রকম কমপ্লিট গোটা ভ্যালু आपको नहीं देगा, they will give you a absurd value। কাটবে না, খাতা কলম লেখার দরকার নেই, লিখবে বিসি ব্রিং ক্যালকুলেটর, মারলে বলছে কমান্ড নেই, ওকে ইয়াম ইনস্টল বিসি। फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई 4, কটা চাই? কন্ট্রোল সি মেরে দিলাম। এবার এলভি ক্রিয়েট মাইনাস স্মল এল, কি নাম? মাইনাস স্মল এল, কাউন্টটা লেখো 100, ঠিক আছে? এইবার মাইনাস এন দিয়ে কি নাম দেবে আর তারপর কোন ভিজি থেকে বানাবে। সাপোজ ধরো আমি ভিজি1 নাম দিয়েছি, তো আমি এলভি1 নাম দিলাম, কিন্তু মাইনাস এনটা মেনশন করতে হবে। কোত্থেকে বানাবো? ভিজি1 থেকে। এলভি1 ক্রিয়েটেড, চেক করো এলভিএস, এলভি1 এসছে 400 MB का। আর একটা বড় কমান্ড কি হবে? এলভি ডিসপ্লে। देखो ये आपका एलवी है, देखो यहाँ ये वाला पार्ट पूरा देखो, ये इसका नाम LV1 है, VG1 है, 400 MB साइज है, ठीक है? क्लियर? তৈরি হয়ে গেছে, এলভি চেক করে নিয়েছি। এবার ফরম্যাট করতে হবে, তাই তো? আলটিমেটলি তুমি কি চাইছো? ড্রাইভ বানাতে চাইছো, তো ড্রাইভ বানাও। কিভাবে বানাবে? নর্মাল যা কমান্ড তাই হয়, mkfs ext4 dev vg lv। তাহলে সিরিজটা কিরকম ভাবে হবে? mkfs ডট ধরো xfs বললাম, dev vg then lv, vg1 lv1, অ্যাকসেপ্টেবল? এবার এটা হয়ে গেল। এবার পার্মানেন্ট মাউন্টিং তৈরি করো, কি নাম? এই যে সেম নেম, মাউন্ট পয়েন্ট এফএস, এফএস মানে যা হবে হবে। চলো তাহলে একটা বানানো যাক। তাহলে আমরা একটা মাউন্ট পয়েন্ট বানিয়ে নিই, mkdir কি লিখবো? माउंट1 বানিয়ে নিই, माउंट1 बोले, इसके साथ परमानेंट माउंट कर देते हैं, तो vim etc fs टैब आई प्रेस করব, লাস্টে যাব dev vg lv, এখানটা কি হয়? মাউন্ট পয়েন্ট, माउंट1 ফাইল সিস্টেম কি আছে? xfs defaults 00, माउंट स्पेस माइनस है, চেক করো df মাইনাস th। কি করে বুঝবে এটা এলভিএম আছে? এই যে ম্যাপারটাই বলে দেবে যে এটা এলভিএম আছে, নর্মাল পার্টিশন নয়। দিস ম্যাপার ফ্রেমওয়ার্ক, দেখো এখানেও এলভিএম আছে তাই ম্যাপার দেখাচ্ছে, আর এখানেও এলভিএম আছে তাই ম্যাপার দেখালো। ক্লিয়ার? এইভাবে আমরা একটা পিভি বানাতে পারবো, একটা ভিজি বানাতে পারবো,
একটা এলভি বানাতে পারবো। ক্লিয়ার আছে? এইবার আসছি আমরা, এবার হচ্ছে এক্সামে যাচ্ছি। এটা আমি একটা নর্মাল জেনারেল পদ্ধতি দেখালাম। এবার আসছি আমরা एक दूसरा तरीका में हाउ टू क्रिएट अनदर एलबी। আমি আরেকটা এলবি বানাতে চাই। এবার আমি আর अभी हम काउंटिंग नहीं करना चाहते। आई डोंट वांट टू यूज पीई, माने फिजिकल एक्सटेंड यूनिट साइज यूज नहीं करना चाहता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड साइज देखना चाहता हूं कि मुझे 1 GB का एक एलबी चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा? পি দেবই না, মানে পি ছাড়াই করা যায়। কেন শেখালাম তাহলে? কারণ এক্সামে পি দিয়েই করতে দেবে। মুশকিলটা এইটা, মানে তুমি চাইলেও ব্যবহার করতে পারবে না, তোমাকে পিই দিয়েই করতে হবে। বাট করা যায় কিরকম ভাবে? এলবি ক্রিয়েট মাইনাস ক্যাপিটাল এল। ক্যাপিটাল এল ডিনোটস that I am not going to mention the unit or number of P. I am directly going to mention 500 capital L minus N LV2 VG1. LB created. চেক করো LBS, দেখো তো, দেখতে পাচ্ছ LBS টা 500 MB LBS তৈরি হয়ে গেল। তাহলে এইটা কি হলো? ये माइनस कैपिटल एल आपको क्या करके बताया? द माइनस कैपिटल एल मेड द साइज नॉट द यूनिट्स। यूनिट ছাড়া আমি কাউন্ট করলাম, ক্যালকুলেশন করলাম, ক্যালকুলেটর ওপেন করলাম, সবকিছু করলাম। I don't want to do it. What I want to do, I want to directly mention the size of my LV. I can do it for real time purpose, आप इसको यूज कर सकते हो, but for exam you cannot use it. It is not restricted for exam. একদম ডবল কোড দিয়ে লিখে রাখবে, ভুল যেন না হয়, অনেক নাম্বার কেটে দেবে তাহলে। এলবিএম কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, পরীক্ষায় দুটো প্র্যাকটিক্যাল দেয় এলবিএম থেকে। এলবিএম একটা এমন টপিক যেটা থেকে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় দুটো থাকবে, দুটো এক্সাম মানে সেকেন্ড পেপারটাতে থাকবে। এসএ টুর প্র্যাকটিক্যালে এলবিএম ম্যান্ডেটারি, একটা এলবিএম বানাতে দেবে আর একটা এলবিএম রিসাইজ করতে দেবে। আমি রিসাইজ করে দেখাবো এক্ষুনি, এলবিএম রিসাইজ করতে দেবে। পরিষ্কার এই অবধি? কমান্ড সমস্ত লিখে দিয়েছি, কোনো চিন্তা নেই, আস্তে আস্তে দেখে করবে। ইউজিং পিই কাউন্ট, ইউজিং সাইজ, সব লেখা আছে। আচ্ছা, ফরম্যাট করে নিয়েছিলাম, পার্মানেন্ট মাউন্টিং করে নিয়েছি। এবার আসছি, আমরা একটা ভিজি বানাবো যার পিই সাইজটা কাস্টম থাকবে। এক্সামে এইরকম কোশ্চেন একটা দেয়, মানে তোমাকে যে এলবিএমটা বানাতে দেবে ও ভিজিটা তোমাকে কাস্টम पी साइजটা বলে দেবে। बोलेगा कि आप एक VG बनाओ जिसका, आपको क्या बोलेगा? आप एक VG बनाओ बट इस VG का साइज भी हम बता दे रहे हैं। बट ट्रिक क्या है? व्हाट इज द ट्रिक इन द क्वेश्चन? जो इंसान नॉर्मली मिस कर जाएगा कि दे आर गोइंग टू मेंशन द PE फिजिकल एक्सटेंड साइज, जो कि बाय डिफॉल्ट 4 MB है, বাট ওরা 16 MB আমার পরীক্ষায় 16 MB মেনশন করে দিয়েছিল। यू नीड टू चेक द क्वेश्चन थॉरोली, अच्छे से क्वेश्चन देखना है। वो 16 MB मेंशन करके देगा या 8 MB मेंशन करके देगा या 2 MB मेंशन, डिपेंड्स, बट यू मस्ट चेक कि एग्जैक्टली क्या मेंशन किया हुआ है। अगर आप चेक नहीं करते हो, आपको एकदम एग्जैक्ट साइज बनाने से भी 0 मिलेगा। क्यों? वो लोग जब भी एलबी डिस्प्ले कमांड चलाएगा या VG डिस्प्ले कमांड चला देगा ना, आपको तो पी का काउंट दिखा देगा। ये तो 4 MB का था, आपको तो मैंने 16 MB बनाने बोला था, अब बनाई नहीं, एग्जैक्ट साइज मिलेगा, 0 मिलेगा। करके भी 0 मिलेगा और समझ में नहीं आएगा मैंने तो सही किया था, तो मेरा कहा गया, मैं तो चेक भी किया था, मेरा साइज भी मैच हो गया था, देन व्हाई आई गॉट 0? दिस इज द रीजन कि मैंने पीई साइज देखा ही नहीं। आपको पीई साइज अच्छे से देखना होगा, ঠিক আছে? তাহলে ধরে নিলাম আমার পি এর সাইজ 8 MB, मेरा पी का साइज कितना है? 8 MB। तो কিভাবে হবে? একটা ছোট্ট সুইচ ইউজ হবে, दैट इज -s। s মানে সাইজ অফ पीई। चलो তাহলে करी। तो हमारे पास एक बार पीवी डिस्प्ले करो বা पीबीएस करो। एक चीज देखो तो, जो पीवी को लेके आपने VG बनाया उसके बगल में VG का नाम आ गया। तो कौन सा खाली है, कौन सा यूज हो चुका है आपके सामने है, कैन यू सी?
कौन सा खाली है, कौन सा यूज हो चुका है आपके सामने है। जिसके बगल में VG का नाम नहीं लिखा है दैट इज फ्री, और जिसके बगल में लिखा है दैट इज इनयूटिलाइज। तो हम लोग के पास देखो ये SDC1 है, ये फ्री है, इसको यूज करके हम लोग VG क्रिएट करते हैं। कमांड क्या था, VG क्रिएट। हम लोग क्या करते थे, इसके बाद में नाम दे देते थे। नाम नहीं देना है, यूज करना है -s। -s क्या करेगा, -s आपको PE माने एक्सटेंड साइज मेंशन करा है 8 MB। अगेन अभी क्या करना है, अभी आपको नाम देना है। देखो क्या नाम देना है, नॉर्मल, सपोज मैंने इधर पे MySQL दिया था, आपको जो मन चाहे नाम दो, इतना टॉप नाम देने का जरूरत नहीं है। अब अपना हिसाब से नाम दो, VG2। कौन सा VG को, ये VG कैसे बनेगा, कौन सा को लेना चाहते हो, SDC1 को। SDC1 का पूरा नाम लिख दो, SDC1, VG successfully created. Now if I see VGS, I can see VG2, but that does not satisfy my answer. आपको लिखना पड़ेगा ये चेक करने के लिए VG display. Now you see VG1, VG2, এটা VG2, এই যে आपका आउटपुट, ये रहा आपका आउटपुट 8 MB का। तो ये 8 MB आउटपुट कैसे आया, बिकॉज आपने इधर पे मेंशन किया था -s 8 MB। कैन यू सी, आपने मेंशन किया था -s and 8 MB কি কেন না, ক্যাফেটেরিয়া না কি আশ্চর্য, পালিয়ে এলাম থেকে, হয়ে গেছে এটা। তাহলে এই পার্টটা পারবে তোমরা করতে, কোনো অসুবিধা। এই একটা এক্সামের কোশ্চেন হয়ে গেল। এক্সামের কোশ্চেন না, 8 ঘন্টা টাইম আছে এখন অনেকটা, তাহলে লিমিট দেখানো হয়ে যাবে পুরোটা। देखो এবার LBM এর নিচেই একটা কোশ্চেন দেবে যে एग्जाम में जो आपको सर्वर मिलेगा दो, उसका जो दूसरा सर्वर होगा ना, এই ये সুদীপ একটু সরে যাও, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি কিনা, ওই মেয়েটি ক্লাস করছে, বুঝতে পারছি না ও দেখতে পাচ্ছি বুঝতে পারছে কিনা। স্টুডেন্টকে দেখতে পাওয়াটা খুব দরকার, তোমাদেরকে বলি না সামনে এসে বসো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রিজন। अच्छा, এবার आपको एग्जाम पे एक ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें आपको बोल देगा कि ऑलरेडी आपका सिस्टम पे एक इनबिल्ड LBM है, यू हैव ए इनबिल्ड LBM, यू एक्सटेंड द साइज ऑफ द LBM। तो एक प्रैक्टिकल LBM बनाने का, एक प्रैक्टिकल LBM का साइज एक्सटेंड करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। एक कमांड, एक प्रैक्टिकल आएगा LBM बनाने का, एक प्रैक्टिकल आएगा LBM का साइज बढ़ाने का। तो जो अभी हमने देखा दैट इज टू क्रिएट द LBM, अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज टू इंक्रीज बाय एक्सटेंड द साइज ऑफ LBM। तो LBM का साइज एक्सटेंड करने के लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, यू नीड टू यूज द साइज LB एक्सटेंड कमांड। LB एक्सटेंड कमांड आपको यूज करना पड़ेगा। এখানেও একটা ওরা ফাঁদ পাতে, একটা ফাঁদ আছে, ছোট্ট ফাঁদ আছে একদম একটা। এই দুটো कमांड প্রথমে তোমরা দেখো, ये 3 नंबर का कमांड एक बार देखो और ये वाला कमांड एक बार देखो। कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्स्ट्रा और व्हाट इज लेस इन दिस टू कमांड्स। একটা প্লাস সাইন দেখতে পাচ্ছ, 256 এর আগে প্লাস আছে, 256 के बगल में प्लस है और 175 के पहले प्लस नहीं है। तो কোশ্চেনটা কি দেবে, এবার কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ো। increase the size of DB1 একটা LBM to 2.75 GB, final result will be 2.7 GB। after extending the LBM आपका साइज होगा 2.7 GB, माने करंट जो साइज ऑफ LBM है उसके साथ आप सम अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऐड करके मेक इट 2.7 GB। अगर ऐसा है, প্রিপোজিশনটা খেয়াল করবে, এই প্রিপোজিশনটাই 50 নাম্বার আছে। 2 যদি 2 থাকে তার মানে এই সাইজটা ফাইনাল হবে। अगर 2 है तो ये प्रीपोजिशन देखो 2 इज 2, देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है 2 है,
बोलेगा इंक्रीज द साइज ऑफ द एलवीएम टू 2.7 GB বা একটা साइज बोलबे। दैट मीन्स जो एलवीएम है वो इससे कम साइज का है, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस और ऐड करके 2.7 GB विल बी द फाइनल आउट। क्लियर? নিশ্চয়ই বলবে, লজ্জা পাচ্ছ কেন? ধরো তোমাকে বলেছে যে তোমাকে যে এলভিএমটা ওটা দিয়ে দিয়েছে ওটার সাইজ ধরো 100 MB, তোমায় বলেছে ইনক্রিজ দ্য সাইজ অফ দ্য এলভিএম অফ, হ্যাঁ হবে হবে আসছে, এই ক্লাসটা নিয়ে নিবো, এটা খুব দরকারি, যেটা একদম আর শেষের দিকে এসে গেছে। 2.7 GB অফ লেখা আছে, তো অফ লেখা আছে মানে কি 100 MB ছিল 500 MB বানাতে হবে, কত অ্যাড করব? ফাইনাল কত? 500। ऐड কত করব? 400। দিয়েছে কত? 100। 100 दिया है, 500 बनाना है, तो 400 ऐड करेंगे। मिसिंग वैल्यू বার করতে হবে। a প্লাস শূন্যস্থান ইকুয়াল টু b, তাহলে a প্লাস সামথিং ইকুয়াল টু b, ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য সামথিং। प्लसটা অলরেডি দেওয়া আছে, प्लस इज ऑलरेडी गिवन, आपको देना नहीं है, तो कमांड एलवीएम 2 হবে, एलवीएम 2 হবে। আর যদি বলে যে ইনক্রিজ দ্য সাইজ অফ দ্য এলভিএম বাই 1 GB, মানে কারেন্ট যে সাইজটা আছে ওর সাথে 1 GB যোগ করবে, এইটা বাই মানে প্লাস, অফ মানে ফাইনাল অ্যামাউন্ট। বাই মানে কি আছে দরকার নেই, ইনক্রিজ 1 GB, 3 GB আছে 4 GB বানাও, পরিষ্কার বলে দিচ্ছে 3 GB আছে 4 GB বানাও, 1 GB অ্যাড করে দেবো। ওরা কি বলছে অফে, কি বলবে যে এত আছে এত করতে হবে, কত বাড়াবো, কাজটা ভালো করে বুঝে নাও। তো এটা ফার্স্টে আমরা দেখি যে कैसे आप इसको 2 वाला यूज करोगे। तो सपोज मेरा एलवीएम जो है, मेरा जो एलवीएम है, ताहले एलवी एक्सटेंड, तो पहले एलवी एक्सटेंड चलाने के पहले एलवीएस चला लेते हैं। एलवीएस इज LV1 एंड LV2। LV1 जो है ये VG1 से है और LV2 भी मेरा VG1 से ही है। LV1 का साइज में सपोज 20 MB इंक्रीज करना चाहता हूं, तो 4 MB का मेरा पी है, तो 5 बढ़ाना पड़ेगा। LV एक्सटेंड কি লিখবো কমান্ড? LV एक्सटेंड, তারপর মাইনাস L, কতগুলো কাউন্ট? 4টে। কার? ডেভ, VG1, LV1। কি বলছে? নিউ সাইজ গিভেন 4 এক্সটেন্স নট লার্জার দেন এক্সিস্টিং সাইজ। এবারে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার, নিউ সাইজ গিভেন, ফাইনাল ভ্যালু এইটা হলো। তাহলে আমরা এটাকে এক কাজ করো, ওটাকে একটু এর সাইজ থেকে বড় করতে হবে, মানে এটা ফাইনাল ভ্যালু বলে দেবে তোমাকে। তাহলে কি করতে হবে? 400 MB থেকে 420 বানাতে হবে। সাইজটা মেনশন করে দাও 420। কি বলছে দেখো, সাইজ অফ লজিক্যাল ভলিউম চেঞ্জ ফ্রম 400 MB টু 1.64 এক্সটেন্স GB, মানে 420, মানে এইভাবে এটা করতে হবে তোমাকে। এবার তো এই কমান্ডটা তুমি চালিয়ে দিলে, তুমি ভাবলে তোমার কাজ হয়ে গেছে, এবার আবার জিরো পাওয়ার সম্ভাবনা এসে যাবে। কেন? এবার যেই তুমি এলভিএস চালাও, তুমি LV1 এর সাইজটা দেখো 1.64 GB দেখাচ্ছে, কিন্তু সিস্টেমটা যেই রিস্টার্ট মারবে सिस्टमটা पुराना साइज चले जाएगा, सिस्टम पुराना साइज में चला जाएगा। इसको बिना सिस्टम को रिस्टार्ट किए पार्टीशन टेबल को आपको अपडेट करना होगा। কিভাবে करना होगा? एज ए कमांड। এবার ডিপেন্ড করছে এই যে আপডেটিং দা নিউ সাইজ বলেছি না, যদি XFS ফাইল সিস্টেমে থাকে তোমার LVM এর পার্টিশনটা, তোমায় কি লিখতে হবে? XFS_growfs। আর যদি ext4 ফাইল সিস্টেমে থাকে তাহলে লিখতে হবে resize to fs, এইটা
তাহলে আমরা কোনটা ফাইল সিস্টেম আছে? XFS। তাহলে আমরা কি লিখবো? XFS আন্ডারস্কোর GrowFS। কি লিখবো আমরা? XFS আন্ডারস্কোর GrowFS। কার সাইজ বাড়বে? dev bg1 lb1 সাইজ বেড়েছে। এইবার দেখো ডেটা ব্লকড চেঞ্জড, এইটা হচ্ছে তোমার ফাইনাল আউটপুট। এবার তুমি ফুল মার্কস পাবে। পরিষ্কার? আর যদি এটা আমি ext4 ফাইল সিস্টেম দিয়ে করতাম, কি লিখতাম? রিসাইজ টু fs। বাকি কমান্ড সে ফাইল সিস্টেমটা ডিপেন্ড করবে। এবার তাহলে খুব মন দিয়ে এই পার্টটা করতে হবে, খুব চোখ মুখ। तू आपको अगर बोलू ना বলছে মোমো খাবি? अच्छा, सो XFS फाइल्स आपको जब ये प्रैक्टिकल आप एग्जाम पे करोगे, अब पर्सनली जहां पे काम करने जाओगे तो बहुत ध्यान रखना, धीरे धीरे করবে, কোনো হুড়োহুড়ি করবে না, আস্তে আস্তে দেখে দেখে করবে। ফার্স্টে চেক করবে ফাইল সিস্টেম কি আছে। আমি বুঝে গেলাম, আচ্ছা XFS আছে, তাহলে XFS আন্ডারস্কোর GrowFS ইউজ হবে। যদি দেখেনি না ওল্ড লিনাক্স ext4 আছে, তাহলে রিসাইজ টু fs হবে। পি চেক করে নেবে, সাইজ চেক করে নেবে, সব প্রপারলি চেক করে তবে এলভিএম করবে। খুব ট্রিকি প্র্যাকটিক্যাল, খুব মজা আসবে করে, নিজে করে দেখো। এই পার্টটা হয়ে গেল। এবার এক্সটেন্ডিং ভিজি কমান্ড হচ্ছে ভিজি এক্সটেন্ড। তুমি কোনো ভিজির সাইজ বাড়াতে পারবে, তো কমান্ড হচ্ছে ভিজি সাইজ বাড়াতে পারবে মানে কি? পিভি से सपोज पीवीएस করলে, এবার लेट्स से ये देखो SDC1 में VG2 है, आई वांट टू ऐड SDC5 टू VG2। কিভাবে হবে? ভিজি এক্সটেন্ড কমান্ড কি হবে? ভিজি এক্সটেন্ড। তুমি কাকে অ্যাড করতে চাইছো? দেখো ভিজি এক্সটেন্ড, ভিজির নাম, দেন কাকে অ্যাড করতে চাইছো। ভিজি এক্সটেন্ড VG2, দেন कौन सा ऐड करना चाहते हो? dev SDC5। কি বলছে? ভলিউম গ্রুপ সাকসেসফুলি এক্সটেন্ডেড। ঠিক, চেক করো VGS। তো আমরা PVS खोले देखते पे जाबो। देखो SDC5 এর পাশেও কিন্তু SDC5 के बगल में भी आपको VG2 दिख रहा है। ঠিক, সাইজ বেড়েছে। এই হলো ব্যাপার। রিমুভ করবার জন্য এই এলবি রিমুভ, ভিজি রিমুভ, পিভি রিমুভ, এই হলো আমাদের এলবি। এক্সটেন্ড হলে মানে সিঙ্ক হবে হয় না, XFS ফাইল সিস্টেমে যদি তোমার ফরম্যাটিং থাকে তো এলভিএম কে ছোট করা যায়, ext4 থাকলে ছোট করা যায়। ভালো কোশ্চেনটা করো, যেটা খেয়াল রাখবে, এটা ইন্টারভিউ কোশ্চেন, যে ক্যান আই রিডিউস দ্য সাইজ অফ এলভিএম? আনসার ইজ ইয়েস, বাট আছে একটা, ext4 ফাইল সিস্টেমে থাকলে এলভিএম এর সাইজ ছোট হবে না। এই হবে, ext4 এ থাকলে হবে, বাট XFS এ থাকলে কিন্তু হবে না। बोलबे क्यों? व्हाट इज द रेलिवेंट, व्हाई इट इज रेलिवेंट? कि आज के दिन में हमको ऐसा नहीं है कि स्टोरेज नहीं चाहिए, आज के दिन में हमको स्टोरेज ज्यादा चाहिए। तो स्टोरेज कम का जरूरत नहीं होता, स्टोरेज ज्यादा ही चाहिए। इसीलिए स्टोरेज रिड्यूस करने का फीचर XFS फाइल सिस्टम से हटा लिया गया है। ओनली आई कैन इंक्रीज, आई कैन नॉट डिक्रीज। I can decrease if I have old file system like ext4। Clear? তাহলে এরকম ভাবে এবার এলবি রিমুভ করে দেখে নাও। LBS করো ফার্স্টে, LBS, তাহলে এলবি রিমুভ, এলবি রিমুভ dev sd না dev bg1 lb1। এরর খাবে এই কমান্ডটা চালালেই এরর খাবে। দেখো ঠিক আছে, বলছে ফাইল সিস্টেম ইন ইউজ, তাহলে আগে আনমাউন্ট করতে হবে। আমরা আনমাউন্ট তো করবো না, আমরা কি করব? etc fs tab থেকে ডিলিট করতে হবে লাইনটাকে। ঠিক আছে, ও এখনো যায়নি, একবার রিস্টার্ট করে নেওয়াই ভালো হবে।
फिर भी एक बार अनमाउंट कर ही लो। यू माउंट डेव AG1 AG1 গেছে। এভাবে বিজি রিমুভ করো, আরো দুটো এলবি রয়েছে। এলবি রিমুভ দেব BG1 LB2 গেছে। এবার কমান্ড হচ্ছে बीजी रिमूव और लास्ट कमांड की है पीवी रिमूव। आप पीवी से कोई अगर स्टोरेज को निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, पीवीएस करके देख लो पहले। पीवीएस में कौन कौन है, सब जो मैं SDD1 को मेरा कलेक्शन में नहीं रखना चाहता, आई विल डू पीवी रिमूव डेव SDD1। देखो वही वाला नहीं है जिसको मैंने निकाल दिया है। 1 बाई 1 आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप माने मल्टीपल रिमूव करना चाहते हो एक साथ में तो आप जैसे करो, ऐसे SDB1 स्पेस डेव SDB2 दोनों एक साथ में निकल सकता है। स्पेस देके आपको लिखना होगा। ये है आपका एंटायर। ठीक है, एलबीएम বোঝা গেছে পারবে? এই হলো আমাদের এলবিএম। এলবিএমটা ভালো করে প্র্যাকটিস করো, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে বলবে, বাট এই সাইজিংটা খুব ভালো করে দেখতে হবে, এক্সটেন্ডটা ভালো করে দেখতে হবে, কিভাবে এক্সটেন্ড করছি, কি দিলে কি হচ্ছে, এই পার্টটা ভালো করে পড়বে। আমি থিওরি দিয়ে দিয়েছি এখানে, সমস্ত কমান্ড সুন্দর করে কমান্ড দিয়ে লেখা আছে, হেডিং করে করে ভালো করে মন দিয়ে পড়বে, কোথাও ডাউট হলে বলবে। এর পরের দিনকে আমরা স্টোরেজটা কমপ্লিট করে দেবো। আমরা স্টোরেজ কমপ্লিট করে নেবো। আমাদের দুটো জিনিস দেখতে হবে স্টোরেজে আরো, ও হবে না, মানে ভিডিও বাকি, স্ট্র্যাটিস বাকি, কোটা বাকি, রেড বাকি, এই চারটে জিনিস আছে, তাহলে স্টোরেজ হয়ে যাবে। স্টোরেজ হয়ে গেলে মোটামুটি 80% হয়ে যাবে। और कुछ तो खा जरा टूक टाक फोकट का ऐसे टू करवा दिया, मिठाई अगर नहीं खिलाया तो मार देगा तुमको। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখছি। রেকর্ডিংটা নিয়ে নাও আদিত্য।